Ohoo. Welcome, this is my stream. I'm best sniper Estonski. I don't even play sniper. Ha 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 ha. Habeneid ajamata või trimmimata. To trim my beard. Kus kurat kõik on katuste peal paisid või? Halloo? Miks te peidate ennast? Oh my god. Oi issand, ma ei oska üldse lasta enam. Või ma pole kunagi teid osanud lasta. Olgem ausad. Nuub jääb alati nuubiks. No, ülepealise millimeetrite mängina. Halloo? No ja nüüd ei ole tämmi. Ohoh, armistais. Self-redeploy. Yes, very selfish. Hong. Või mingi vennad juba hüppavad välja. Suht vähe hüppab teed välja. Ma võiks ka põhimõtteliselt välja hüppata. Mida vähem nagu rahvast on, seda parem on tegelikult. 88 nüüd hakkab neid tulema ka. Palju ma pappi on? Üks redeploy on käinud. No nii, lähme siis linna. Äkki või? Ma ei tea, kuhu minna. 13 rahva, väga hea. Põhimõtteliselt vägev. Nii, teeme lahti deploy ja undeploy ja hard descent. Hard descent. Hard. Loodan, et ma ajastan õieti. Ai, liiga vara. Ma juba hakkasin kartma. Pussisin auti. Tahtsin tegelikult teha super hard deploy. Kus see hääl on? Tere! Imelik lääg on täna. Ei ole päris õige. Väga hea. Ahah. Kas mul meeldib see relv? Nope. Sniper ammo. See on sniper või? No ju siis. Täna on. Kuskil on veel hääl. Loodan ma näkku ei saa kuskilt. Opa! Backpack. Nice. Kukume siit alla. Oi. Mis siin on? Ma kuulen kedagi. Kus see heli tuleb? Loodan, ma surma ei saa. Veel. Nüüd peab vaikseks minema, sinna mingi rahvas kuskil. Raudselt kuulis seda nüüd. Ma ei tea, kas ta tuleb ülesse siit või? Mis ta teha tahab? Mul käsini küll, ma arvan, ma ei lase eriti kiiresti ka. Aken katki ei ole. Väga hea. Avamata või? Muidugi. Ma ei tea, võtan selle asemel selle. Enemy UAV. Ahah. Kas ma nüüd vaatan seda õieti ka või? Raudselt katuse pealt kuskil. Siis ma ei näe teda õieti.
Oota, ma ei tea, kas ta näeb mind UAV-st või? Oleneb, kelle UAV on. Muidugi. Muidugi. Why not? Mis siin on? Ma ei tea, kuidas seda kasutadagi. Oi, vittu. Ma ei oska seda 3 kasutada. Tahtsin 3 kasutada, aga see ei ole vist 3. Või on 3, jah? No muidugi. Okei, see on küll failure praegust. See on ikka katastroofic failure ikka. Oi vittu, ma tahan... See on täiesti tühjaks luuditud. Vist. Siin nagu... ei ole ka, ma kuulen veel kastid helisid. Muidu... Ma lähen... Kõik ma kurdi UAV-dega, Mis see on sniper ämmana? Okei, kohe ma võtan sniper. Relv on kuidagi nii aeglane. Kobakas on nagu. Ma ei redeploy ka ju. Praegust. Oi vitte. Mis siin on? Võtaks see on parem või? Pole kunagi lasknud siuksega. Aga mis siin head on? Midagi ei ole siin head. Ei ole siin ka midagi head. Täna on FPS ka madal, aga sul on midagi lahti kuskile. Muidugi. No ja pohho ei ole. Mis mu muud üle jääb? Kus see vend peidab ennast? Sul FOV imelik või siid? Mul on vist pandud teistmoodi FOV see settingud. Mul ei tule FOV niimoodi kaasa kui teistel. Shield bundle või? Mul on see. Täna on mingi relative ja absoluut see värk, et ta FOV muutub ja mingi setting oli küll. Oota, halloo? Ma ei näinud, punkti näitas mulle 23 meetrit või midagi. Aga ma ei saanud aru, kust ta vaata. Siis ma sain 4 järgi ka aru. Täna on, okei, proovime uuesti. See on küll katastroofic 2 failure on seda asja nimi. Ära näita mul seda jama, proovime uuesti. Let's go. See UAV scanner ajas mind kogu aeg närvi lihtsalt. Ise ka tegelikult UAV võib-olla ostma rohkem, ma ei tea. Võib-olla see mingi meta, mida tuleb teha lihtsalt kogu aeg. Sest nagu nii siin seda ei saa ju. Nii pea lahti. Seda kitti ei saa. Ilma kitita mul seda ghosti nagu nii ei ole, nii et võib-olla mõistlik ise ka counter ja UAV-da kogu aeg, et siis nagu I see you, you see me kinda logiku, et aga noh, see on jälle see, et raha on vähem ja siis jälle ei ole respawn-imisvõimalust ja mul on ikka soolo või? Nad on ikka, kõik on üksi enne, ei ole mingi tiimiga siin enne. Fucking tiim. Võts. No soojendamise ajal juba läheb nii kehvasti. Ma just pean lauale lähemale tulema.
Nii, tukume siis alla. Päris huvitav relv, ma pole siuksega lasknudki enam. Halloo. Oleks see päris mäng olnud, siis ma oleks surnud olnud juba. Mõlemalt poolt lasti. No, ei saa. Ei saa näkku üldsent. You're going to war zone, thanks. Mina sain näkku, jah? Tema ei saanud näkku. Mina saan ja näkku, no mina saan aru sellest, aga no... Davai, lady, let's go! Liiga varaks siin space'i taga juba. Nii, graphics. Aspect ratio, säärid harid. Oh shit. Thanks, Captain Obvious. Keegi laseb. USA will investigate. Shooting. Shooting in process 10-4 või mis iganes. Tere, ma ei tea police code. Mis on police code? Shooting. Saan pihta ka. Hop. I should loot. Not try to engage enemies. Mis on kaugemal kui 500 meetrit. Kuulen vanad head heli. Mõnusat. See on katuse peal. Ega ma võin see sniper ammo võtta, ega mul selle vastu midagi ei ole. Ega mul selle sniper ammo vastu midagi ei ole. Mis asi see on? Mane. Saame kässar asemel selle. Building bit. Mis asi see on? Katuse peale saab siit. Kogemata täiesti. Ausalt ma ei tea, kumb parem decoy asemel võib küll võtta. Loads of money. Hakkab pihta enemy UAV ja... Kus see pood on? See pood on seal kuskil. Oota, halloo. Kus sa peidad? No. Hämmab. Lähme engage'ime seda venda siis. Või mul on raha ka, et lähen... Oi, mind engage'itakse. Shit. Mul on mõlemad relvad on. Oh my god. Ai. See on ahv või? Muidugi ei lähe üles siit.
No, kohe nägi ära. Mis nii kähku praegust? Oh my god. Jah, muidugi. Good gun. Very smart boy. Ma täna ei tule üldse engage'imised välja. Oi, kässar ja... Halloo, mäng. Täiesti putsis. Mul on mingi relvad käes, mingi heavy duty shit nagu best weapons available for you. Nagu firma annab sul parimad tööriistad, millega töötada ja siis on nagu mingi keerad kõik putsi, siis sul antakse mingi mõtetega kärn kässar ja siis sellega saad killi või. Hakkab pihta jälle see enemi UAV. Täiesti ajuvaba. Kogu aeg. Nüüd ma sellest ilma jään siis nagu jama. Ma ei tea, kus lähim pood on. Ma ei tea, kus see kohast ta tulla see sisse sai. Siin all kuskil, ma arvan. Oi. Muidugi. Seda ma arvasin. No ei tasu heade relvadega mängida. Kässariga siis. Mõistlikum. Nahku ma ütlesin, et vaeva näen. Okei, tegelikult ma arvan, see üks kässariga muidugi of course. Kriitiline inimene ütleb, et see oli lakk, aga noh, Keemeri pilgust ei ole kunagi sükst asja nagu lakk. Mis see on? Troofi. Kui ma selle panen, ma nagu nii kuskil nurgas ei kavatse kämpida vist. Mul tule nagu täiesti saamatu. Mis siin on? Faceplant. Kuhu ma lähen siis? Kus ma olen ütlesid? Vastas majas on kuskil rahvas. Mis ma ära võtsin? Of course enemy UAV. Kogu aeg on enemy UAV. Nagu midagi muud ma ei kuulegi. Võtsiga nemad minna, mina neid ei näe raudselt. Olen siin akende juures julgi seista väga kaua. Ma teen nii palju lärmi ka, ma mingi sita koha peal. See näitab ise juba lärmi mulle. Oh my god, see ei ole hea koht. Lähme sinna. No nüüd ma olen kindlasti rolli koha peal. Suur painut. Seal me iseenesest saaks selle. Vahepeal on sensitivity't liiga vähe, siis praegust on see, et ma pean hästi palju kättiga teha nagu full sweepi niimoodi. Aga niimoodi nagu okei. Äks võtaks ära, saaks ghosti vähemalt. Ja muidugi snaipriga näkka. No jah. Tule raha saada. Ei, siin ei olnud rohkem spavnimist. Üks kill ja see oli kässariga. Täiesti ajuvaba.
igasugused. Keegi räägib muga. Oh jaa, I understand your problem. Yes. Ma mõtlesin, kes muga Messengeris rääkis. Kes see saistas siin? Erisiikutes endi, jah. Jaa, sai, jah, ma ei ole viitsinud näppida. Siis on jälle mingi istud mängus ja näpid seal ka pool päeva nüüd ja mõtled ja näpid ja training ground'ist eelist saaks ka paremini. Ma olen mixed lausa. See vend, kelle ma ära lasin, see oli tahtnud Playsta pulliga, kui tal aim assisti ei ole just. Mõtle, kas siin on ka aim assist või? Mõtle, kui vennal on aim assist ja sina lased selle, kui tema kässe. Jah. Ma loodan, neil ei ole aim assisti. See oleks küll puhast cancer. PS4 on aim assist ja kui ta PC-ga mängib, siis tal on aim assist. Normaalne, okei. Jah. Ikkagi parem kui mitte midagi võibolla. Ma ei tea, ma pole ise mänginud midagi. Kuigi ma olen praegu suhteliselt kehva ka. No. Korp, halo sait. Vähemalt see on ja. Oota, ma tahtsin midagi teha. Ma mõtlesin, et see on täis automaat. Pahan päästik olla midagi ei juhtu. Oota. Oh my god. Oh mein Gutenburg. Õnneks läheb mänga. Nii, ma sain 3 korda surma 1 killi vist. Mul kadus heli ära. Tuli. Mul on packet loss ka üleval millegi pärast. Leile oli ka packet loss. See võib ka mul siin tekitada seda, et ma ei pruugi high speed relvadega hit-track'i ei pruugi alla, kui mul packet loss on. Ma ei tea, miks mul packet loss on, äkki mingi kaabel, netikaabel lahted on. Ma pole kontrollinud. Oh shit, ma tegin midagi väga lolli vist praegust. Ma ei teinud ka. Ja, 16% packet loss, põhimõtteliselt pooled jõua kohale. Või no veerand ei jõua kohale. Ma jäin seda vaatama. Ma olen nupu jätsin. Ei mõttesse. Ups. Jäin seda packet lossi värki mõtlema ja siis panin matsune. Sellepärast ei tohiga autoroolis rääkida telefoniga, poisid. See on ehe näide sellest. Mul oli jaa, kuradi ma brain loss oli ka. Või see on? See on see puletu värk. Mul lemmikrelm. Mul on FPS ka madalam kui normaalselt. Võib-olla oleks pidanud arvuti resa tegema. Enne streami algust. Money, millest mul pole absoluutselt mingit kasu. Teades mind. Ma isegi pole mõtet korjata väga. Nagu ma kuulen midagi lähedal, aga Mis asi? Ma põhimõtteliselt korjan teistele vendadele raha. Raha ei jää ilma ja. Aga no relvasid. Näed, keegi tuleb. Okei, see läks ka suht vitte. Kus nad siuksed asjad saavad? Halloo? Mul leitan siin ka kõrge packet loss, no ikka jah. Paina game ütlen. Võtiks see vend tuleb mind revenge killima või?
ta vist siis pubni nii lähedal. Juba täis. Äkki ma ei taha. Tead see telekas tegi. Mis siis on? Light Machine Power, legendari. Ma julgen eriti kiiresti ringi liikuda. Mingi vennad raudselt ka kämpavad, nagu mina seda venda kämpasin. Ma kuulen mingi ääli, ma ei saa aru, kas siin on keegi minuga majas või ei ole. Ja, aga siis ma ei saa tagasi respawn nüüd. Ma surma saan, siis läheb veel kiiremini putsi mäng. Nagu praegu on kahe otsaga see värk. Fifty. Hetkel ma olen suht kehva shooter, nii ma arvan, ma igaks juhuks. Ma hoian kahe. Ei näe teda. Ka ootas mind. Aha, nägi mind ennem ära. Ta liikus nii vaikselt, et ma ei pannud tähele. Kus ma olin üldse, et millises hoonetes? Ma kuskil siin lähedal spavnisin enne või? Okei. Naljakas on see, et mitte nagu keegi ei oleks lootingi, kogu aeg tuled, vaatad jälle stuff end okku ja kurdi kohas TV station on. No seal. Ja pohma jään joolotan ringi. Seal on mingi kast. Nii palju joolotamisest. I need those boxes. Mask. Sellega jälle ma korjan kellegi teisele. Stuffi. Põhimõtteliselt. Jah, best plan ever, open areas, sniper paradise, how about no. Ma ei tea kuhu minnagi tere, ma ei ole ju ka... Mul on pärast ainult campida põhimõtteliselt. Ma saaks loadout ja siis ma mind ei näe skanneriga. Mis see on? Precision ice strike, jälle ma korjan kellegi stuffi. Siin ei ole. Kus lähen pood on? Okei, päris kaugele. Sinna ma. Äkki sinna siis see. Jama siis need. Ennem juua viisid nii palju. Oi, issad selle siikuga. Ma ei tea, ma oskan üldse midagi lasta. Oi, mitte. Ära ehmata, ma mõtlesin, et see on mingi sõberdame. Mingi... self-free, vai, mõtlesin, miks ta liigub. Ma mõtlesin, see glitsis. Ma ei pannud üldse tähele, see ei näinud üldse normaalne välja. Ma mõtlesin, et keha kuidagi veel tõmbles imelikult. Aikood trickroll praegust. Selline näeb self-free vibe välja või? Halloo, hea teada. Ma mõtlesin, et see on see, kuradi ma, jah. Et see on lihtsalt keha veel, padi. Ma ei hakka, mis ma sellest ikka niisama lasen. Ma tahtsin lasta. Aga siis mõtlesin, see on raudselt see glitchib, et ma ei hakka üldse raiskamagi. Et see on mingi loll glitch, vaata. Okei. Ta nägi täpselt siukene ainult mingi tõmbles kuidagi maas, nüüd on mingi siukene keha, millel on nagu see lihtsalt mingi asja otsas kõlgub. Ei tundunud üldse, et Mis relv mul on? See. Proovime sellega mingi see.
Ma ei tea, mida teha nüüd. Nüüd on jälle oota. Stuff. Kus need helid on? Üleval kuskil. Sure, why not? Why not? Lahe, sniper. Jaman, seda viskab mulle raudselt selle nüüd. Ma ei saa siin kämpida niimoodi ka vaata. Loadout on ka päris kaugel. Siit tuleb raudselt midagi ülesse. Või tuleb katuse pealt. Kas nad... Kus nad on? Kas nad... What? Just on ikka treppide peal. See saab üks mind ainult hantida, on ju? Rohkem saab hantida, kui ma nootan, kui timer läbi saab. Kõik nägid mind. Tõmme mäletan. Okei, väga hea. Siis on see üks vend ainult siin, keegi teine ei näe mind. Küsimus on see, et kummast ta üles tuleb nüüd. Või ta viskab mingi C4 mulle siia. Mis siis on UAV või? Tüüp on Ghostiga. Okei, ma tõmban nahkusid, me viisin. Üks siin nii kuidagi jamma mängi. See vend seal teeb. Okei. Mis see sniper ei ole? Ma pole nii paranoid. Ma on selga ka raudselt kuskilt varsti. Ma ei tea, seda võis arvata. Ma ei tea, kes mind ennem näeb, kust, noh. Ma ei saa aru isegi. See peab. Keegi ei liigu. Ma kuulen helisid, aga kedagi ei ole. Vähe samasse kohta tagasi. Aga ma nüüd enam ei respawni. Lao, anna mul relv tagasi. Oi, mitte. Kui see eedi oska kasutada normaalselt. Jaa, ta lõi käsitsid ennast seda katki. Panin minema. Ikka õigel suunas vaatan. Oi, mitte. See on single shot või? Ma ei ole, see on automaat. Miks ta ühe rasu end tegi?
Katusel peal madistavad. Kelle oma on huvitav? Mis on chance'id, ma saan kuuli pähe? See ongi ikka single shot. Fucking single shot on ta. Mis on vale relv? Mida peab stappima? Ma lähen kuskil mujal, ma ei viitsi. Tappima, okei. Ja. Single shot relv. Single shot. Mööda, nii. Ja. Hallo, ära kuku eemale. Mis on chance'id, et keegi jälgib seda snaipriga? 90% äkki. Finally, fucking fuck you, UAV. Nüüd saab rahu siin katta. Vähemalt ei pea UAV pärast põdema. Nüüd on ainult see, et kui keegi näeb, siis näeb. Ma ei tea, kuidas teised mängijad, kas nad luuravad ringi või jooksevad ringi või mis nad teevad. Sest ma hea meelega ei jookseks palju ringi, siit, no ma ei näe, ei saa kuskil olla. Praktika on näidanud, et mis see või? Pigem vist kämbitakse ja sellepärast, et kogu aeg on vaikus, midagi ei ole, nii kui lähed kuskil platsi peale, saad kohe kuuli pähe lihtsalt. Mul muidu. No ma loodan, et see ala kuskil siia ei tule. Muidugi siin on need vastasmaja kämperid. Näevad ilusasti. Ma ei julge siia peale minnagi. Muidugi võiks vaadata, mis siit saab. Pool pime inimene ka vahepeal ei näe ka hästi. Mul õnneks seda skoobi, seda ei ole, flare'i või mis iganes. Aga ma kardan... keegi liigub lähedal, ma lähen parem siia. Küsimus on, kas ta tuleb siit üles või tuleb uksest. Mul praegust aega on kämpida. Siit ei võtagi kinni. Ei võta. Kas pean panema EU best... EU best camper. Not. Mis see on? Need pidid see enda. Mina enne ei liigu, kui see suits mul tagumikus kinni on. Ma arvan. Nii vaikne on. Kus kõik on? Ei, 2 inimest on muidugi. Nii et... Pea liiguks kuskile lähemale.
Küll on palju raha pukuttidel oma enemi juua viidega. Hakka jooksnud, ma ei viitsi, noh. Ei viitsi joosta seda, noh. Ma jooksin, ma olen juba mitu mängu jooksnud, see ei toida üldse, et nagu. No, kus see ma nägin, kus olid? Kuulsin heli kuskil. Oota, kus pool ta on? Seal pool kuskil. Peab ka kässarit tegema nüüd. Seda läheb küll vaja, thanks. Tuleb. Oh shit. Oh shit. Oi. Ai caramba. Siin käib mingi räägisõda. Wop. Oi, vitte. Türa küll. Wop. Ei saanud peita kuskile nii kaugelt. No näita neid, kuidas sa lased. Kui hea track. Nice. Spekime seda venda, vaata, mis ta head teeb. No nüüd teeb ise samamoodi nagu mina, aga tal on nüüd parem kaart. Need avatud väljakud on alati Murphy. Tulevad alati siis, kui vaja ei ole. Okei, läheb uude mängu. Return tuli game. Ei, kus tuli return tee, jah? Ühe killi sain. Yes. My eyes are hurting. Ma ei tea, mis nonsense see kõik on. Okei. Mis asi see on? Weapon M13. Okei. Weapon, edit loadout, SMG. Mul juba on see mingi optika peal nagu nii. Ei tea kumb parem ausalt öeldes, ma arvan, et see on parem. Nii, play Timurus solo. Try again. Ma tahaks tegelikult seda relva rohkem lasta ja tahaks nagu seda XP-d saada weaponile, aga no kahjuks tundub, et ei. Ja muidugi packet loss on ka vahepeal, ma ei tea, kui palju see mind mõjutab muidugi siin. Ma ei tea, praegust ei ole packet loss, aga nii kui serverisse connectib, siis tuleb.
No võib proovida, mis asi on, ma saan mängida seda ütlesid või live game või? Mis asi see oli? Ütlesid, et mine Blunderisse parem XP. Load money või? Old film. Blunder with twist, guaranteed cash drops and kills. Jah. This is plunder. Here's the lay of the land. In this mode, each team fights to collect the most cash. Cash can be collected in multiple ways. The most surefire is finding and looting supply boxes located throughout the map. Contracts are optional mini-missions scattered throughout the map. Hello. You can search for the yellow contract icon, then follow the instructions for a cash payment. When a player dies, they drop cash. A high-risk, high-reward strategy is to take out the players carrying the most cash. High-value targets are specially marked on the map. But be advised, when you die, you drop cash too. To safeguard it, you can protect your cash using cash deposit helipads. When you get to one, call in a healer and fill it with your cash. You can also protect your cash using cash deposit balloons found in supply boxes or purchased from buy stations located throughout the map. These are the essentials of plunder. Now get in there and get some. No see oli küll piinarikas intro. Siin toimub nüüd. Davai, tegutseb. 1 of 3 max. 87 of 102 waiting in lobby. Do it. Gimme killing. Protector cash. Most cash. I don't even care. It just wanna pew pew. Pew 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 pew. Welcome to pre-match. No jah. Fucking too far. Whoops. Sinu võiks niimoodi ka olla, et saad niimoodi tõmmata. Kaitseväed saab või selles mis asi see on, Browninguga. No see on taevasse. Noh, keegi just ei kämbiks elu siis nii kaua ühe koha peal. Mõtle, kui tugev selle kotil see käsi on, iga päev peab välja piskama mingid vendest. Oo. Ja boi. Mutti on boksis, avable.
väga hea. Muti on boks. Ja pui. Enemy, mis see tähendab? Team wipe, lol. Money. Ei näe midagi. Ma ei tea nüüd mida teha. Ma ei tea kuhu minnagi siin. Lihtsalt joosta ringi. Siin on respawn vist enne. Lihtsalt ta saab mu money endale või? No, mis see tähendab nagu enemy soldier incoming? Kus? Okei. Kuidas sinna said vana lits? Halloo? Ja vend raudselt laseb selga meil. Kotti mingi toppõrned. Ma vahepeal tahan E-ga avada seda. Parem võtan selle. Ma ei tea, ajan nupud sassi, siis ma löön seda ust vahepeal. On mingi taun. Keegi on käinud siin. No ei, siin ei ole midagi. Time to go. Enemy UAV. Kuhu see viib? Kuskil ma arvan. Jumad siit see uksest välja minna midagi. Aknest välja kukkuda. Kuidas sa respawnid ütlesid? Tuled selle langevarjuga sisse nagu tavaliselt või? Fine. Ole siis selline. Ta ei saanud surmale. Okei. No mida iganes. Mis siis on? Looks fancy. But no. Cluster strike või? Kus see vend kadus siis? Roomus minema või? Self-revive'i vennad ajab mind nii tilti juba. Ma ei taju neid. Stup. Mingi snaiper vaatab mulle pähe. Täiesti tühjus. Ma ei tea, kuidas siin isegi vaenlased otsina. Miks see FPS nii madal on? Aga ta tundub madalam, kui ta võiks nagu kõrgem olla. Mis see on? No. F to self-revive. Ja, nüüd ma saan aru. See skännis mind, lol. No, oleks peaaegu tal ära teinud, kui ma oleks varem tajunud täna. Stuff! Yeah, boy! Ma ei tea, mis see tähendab. See on see mingi koht. Aga mulle meeldib see koht, näed. F-Calling, cash deposit, heli. Nii. Ma ei tea. Ma lihtsalt tahan näha niisama, mis jutub. Tundub raudselt mingi down asi, mida teha, aga ma eriti tutorialit 100+, aga nagu ei jälginud.
Võtsin. Ei saanud. Kõigil on sama relv kogu aeg. Kus on? See oli pärast mingi kiire. Okei, hallo. Mingi technical problems. Sorry. No see on hea aeg, kuidas mappi selgeks õppida, saab kõik läbi töllerdada ilma, et nagu väga muretsema peaks. Kuule mingid helisid siin. Oho, pasuks. Kuide, kas ma saan seda kopterit lasta pasuksiga? Palju siin rahvast serveris on, aga on mapp liiga suur selleks, et ma ei tea, kuidas neid otsidagi. No kuulen, midagi toimub. Ma arvan, nad on nende asjade juures siin raudselt, on ju. Või midagi sükst. Ma lihtsalt on vale koha peal. Või midagi. Oh. Kuidagi kergesti sureb ära. See mängus. Tule see päike käib nii närvidele, päikse poole ei taha üldse vaadata. Kas on see kopteri alla ka lasta või? Kas see aitab midagi, ma see kopteri lasena? Ja oleks pidanud tutoriali põhjalikumalt vaatama. Ma panen kässarit ka tegema, nii et... Ma pole siin elu sees see soones olnud. Esimest korda. Nee. Too late. Nagu reaalselt. Mingi vend nüüd raudselt mind näeb, aga mina kedagi ei tõesti näe. See tuleb ülesse siit või? Kus midagi toimne? Mingi vend kukka. Hallo! Ma ei tahtnud relva vahetada. Jälle see mingi scanboy. Tahti kässariga tegelikult teda üritada vastu. Aga millegi pärast mul vahetab relva nüüd. Piir on vist nii ikka... Piir on ikka juba päris katki. Nagu niisama ei tee midagi. Näe, nüüd töötab. Ja ma läksin sihikusse. Sihikusse vajutamise klahviga ja vahetab. Ja. On väga hea, esimene sihtmärk. Okei, igaks juhuks. To be sure. I think he's dead now. Okei, kukub alla sinna. I see enemy! Lost enemy. Can't see... ma näen kaugel. Üritan lähemale saada sniigi.
Oi vittu. Oi vittu, päris palju tulevahetust. Savi, mul pole aega. Oi. Sain pihta küll. Ma tahan kõike. See on hea aega arendada. Tahtsin kässarit ka tegelikult ja kässari peale ma seal selles mängus saab veel arvem vaata. Ma mõtlen, et mul on isegi mõistlik kässarit siin teha. Oi vittu. Liiga kõrge. Ma siiamaani ei tea, mis on nagu õige kõrgus. Millal on nagu ohtlik kukkada surnuks. Millal nagu ei ole. Mis sellel juhtus? Ai jaa, kadus ära. Mida vittu? Mis asi see on? Mingi tellitud kopter või? Ma ei tea, kas isegi kunagi katki läheb. Okei. Okei, rahu nüüd. Ma kuulen kedagi all. Raisele all pidi nüüd raudselt piigid tagasi. Oi. Vittu. Ja see hakkaski mind ootama ja siis täpselt kahe vahele. Väga hea, väga hea, väga hea, väga hea. Wow. Nii, puhkame natuke silma. Okei. Vahepeal unustan ikka ära seda ka, et võiks nagu seda stuff endale sinna vöö vahele topista. Ma ei tea, kas need olid suured summad või mitte, pole näe või. Don't know. Anything about this game. 1 miljon vaja kokku saada. Kas mu enda relvad? Okei. Kaua see mäng käib? Infinite või? Või see saab otsa ka kunagi? See nagu tundub nii Infinite pärast. Peale see punane tuli ehmatas ära pärast. Mida sa katuse peal teevad, on keegi seal ka? Siin on see lifti shaftiga sõitmine. Mingi hull ragin käib. Oo. Huvitav, kus ta kämbib siin? Allpool on ka mingi. Oi vittu, ma ei oska kasutada, see oli vale asi. Ma mõtlesin, et see on mingi neid. Aga mul oli mingi Claymore või see C4. Instinktiivselt keed kohe vajutada lihtsalt. Instinktiivselt lihtsalt tahtsin keed vajutada, aga ma ju siin on kee all mingi täiesti suvalised asjad vahest. Türa, sa lased mind. Okei, lase ära siis.
kus see mäng on? Halloo, lits. Okei, proovime kässariga. Okei. Mutti on boks, aga siin ma saaks mingeid teisi asju ka vist kasutada, nagu ma vaatan. Ai jaa. Ja. Kus see põhiaction käib, nagu ongi seal katuse peale? On see nagu õige koht praegu minna või mitte, ma ei oleks pidanud seda instruction manuali paremini kuulama. Teist korda uuesti videot vaata. Enemy shoulder incoming, väga luus nagu. Ma kuulen, mingi tärin käib. Let's go. Ei näe, kuule kedagi enam. Appi, jaa muidugi. Kust saan? Ülevalt näeb kuskil, okei. Tahan siia peale saada, ei saa. Oi, vittu. Ei tea. Nagu ma vaatan, et kui mingi õieti nagu ennast kuidagi keha positsioneerida mapi peal, siis nagu su teise neid vastu ma vaatan. Kus see nagu õige actioni koht tegelikult on? Ma peaks sinna minema. Selline konstant väsimus. 10 killi või? Supply boxes 4, contracts 0, cash 95. Ahah. Vaata. Miks see nüüd ees on? Mis nüüd edasi saab? Weapon unlocks Oden. Laser. Ma ei tea, mis need on. Pole näe või. Anyway. Pidid lauda oota. Minu siin tuli. Ei, mingi grenade launcher. Ma küll ei taha. Ei, vitsi ma. Heavy hitter. Melee stun power. Ma ei ole sellega küll mitte midagi peale hakata. Optics. Viper reflex. Või ma peaks kasutama seda komposiit liikut, mis iganes. Mul ei ole sellel relval vist seda. Sniper scope, okei. See läheb ise edasi kogu aeg. Norps. Ma juba tegin warm-up'i. Warm enough. Suuremad mäegi tahaks küll vahepeal. Ma lubasin sulle.
Ai jaa. Kui saan mutti on boksi visata, ei saa õhus. Võtiks kannaga pähe ei anna kukkuda. Yes, let's do it for real. Miks siin nii pikk intro peab olema? Seda pole vajagi, siin visake lihtsalt välja, kus jaurad. Yes, cash. Nii vähe lasidki lasta, sinna katuse peale ma küll minna ei taha. Siia võib-olla veel. Ma muidugi raiskasin poole moona tee peal alla ära. Läks sisse kuskil, siit saab või? Oo. No kus ma peaks teadma sükst asja? Aga alloo. See ei ole obvious. Mul muidugi ei ole see relv eriti mõeldud nagu vaata kiiresse ADS-i minekuks. See on ka jama praegust. Et see on mõeldud mul selle, mis see ongi see mäng? Õige mängu jaoks nagu. Et seal on savi vaata, seal ei pea taas minema kiiresti siikusse. Üldjuhul ei ole vaja nii äkiliselt. Ja siin on palju surprise igal pool. Thanks, aga mis? Kus kõik on? Keegi karjub. Siit peale saan niimoodi minna. Kuidagi nii või? No, ma ei tea, ma hüüdsi. Liiga palju jamamist. Minema pean. Sinna või? No, siin on mingi asi. Miks see siuke tähtsa märgiga on? See on see, kui sa tutorialit väga ei jälgi, vaata. Siit saa väljagi. That's sad. Your team is top 10 või? Nagu, aga mis see tähendab top 10? Mina olen siis üksi top 10. Because I am the team. Oih. Fine, võtame selle. No ei, no. Väga aru ei saa, kuhu laskma peab nii kaugel. Kuhu see vend sõidab, ma tahaks teada? Kuhu need vennad lähevad? Ma ei oska siin seda actionit küles leida. Väga lai mõiste. See ikka ei olnud laip, ma ütlesin, see laip on kuidagi imelikus asendis kukkus alla. Kuhu see veenik kaasa? Ma ei tea. Kõik kukuvad kuskil, aga ma ei saa aru kuhu. Aga see on kindlalt laip. Jep. Miks see seal ringi sõidab? Self-revive kit.
mida iganes. Oh, mis siin on? Kuidas Selfori vibe'i pedet? Seal toimub mingi action. Okei. Asi see seal on? Mis on 200 meetri pärast mingi money märk? I want it, I need it. Stop using self-revive. Oi, ma nägin mingit vända. Vist. Virastusi vist näen juba. Oi, vittu. Mul ei ole midagi visata ka sinna. Halloo, Peter, sniping. Sa vana lits. Pärasid sa üle ka? Armor läännud kõik. Nüüd. Fuck.
mingi vend lasi minna ja savi, las ta laseb. Moon on. Killstreak turret. Miks see siin heli teeb mingi teema? Kus see asi on? Katuse peal vist. Ai. Miinustada 71 000 läks. Wow, chill. Oh, shit. Man, chill out, dude. I'm going home. Please don't punish me. Okei, nüüd ma tean, et sina pole ma kogemus. Oh, ma oleks peagi ennast ära tapnud jälle. Võib-olla peaks midagi sööma, aega pole söönud. Ajul ei ole nagu toidet peal. Kus see üles sai? Sealt pooldest see. No nii. Mis siit head saab? Ma ei tea, kumb parem on ausalt. You are market. What does it mean? Market. Jah. Tuleb oma respawn. Kuule, mingi laskmine käib. Hakkab pilti jälle mingi snaiper nussib mõjusid. Nussi kellegi teise ajusid. Kuhu minema peaks? Ma olen siin. Ja ei see on. Mis see on? Okei. Ma vahetasin selle mapiga ära, et map nagu ei roteeru. Mul on isegi tunne, et see on mul ajud rohkem kokku jooksutanud. Mis siin huvitavat on? Väga kummalised helid on. Ma mängiks mingid õudukat sellele. Mis see on? Mida vastu ta on? Okei, cool.
Ma millegile väga lähedale. Okei, fine, eks ma lähen siis otsin kontakti. Keegi teine laseb teda või mitte. Vaatame, ma ei oska siit üles minna. Mida käes, aigipopp. Davai. Üle, ma ei taha siin nurka jääda. Ma tahan äkki ise minna kontakti. On see liiga kauge. Seal. Nii. Kuidas see läheb nii kergesti? Õnneks ma panin selle auto peale. Täidab ise lõpuni valmi. Aha. Okei. Siit saab niimoodi. Vop. Võimalusi on palju, kus ta tuleb. Seal on üks. Üks on see minu all ka kuskil. Kurat, kus sa oled siin? Või tegelikult on katuse peale. Stop fucking using this piece of shit. Just die. Katuse peal muidugi, eks see alla saaks. Mingi vend istus siin vaikselt. Sneaky bitch. Nii. Okei, fine. Aga näeb, mingi weapon tank tuleb. Kus? See ongi seal. Okei, ma lähen tagasi sinna. Open parachute! Kaks õnnus kätab. Oi! Oh my fuck tarts. Okei. See vend, keda ma lasin alguses. Ma lasin mingi venna maa ja nüüd ta siis tuleb. Ma tšekkisin oma behind'i, et äkki on keegi seal. Keegi teeb süüa. Ma ei jaga... jah. Siin see sama auto ikka töötab. Ühe hiti sain vähemalt pihta. It's is nice quest. Millega saab ikka laseb mind?
Vaja lõhtab köögist. Tahaks süüa söögiisu. Mingi 3-plussane backatlos. Ma ei saa aru, mis stiil on. Kas see mu enda net või mänguga mingi teema? Vitsid lülita endale ka see sisse, kui mängi tuled äkki. Siis näeb, kas sul on ka, kes on minu neti viga või... Ma ei näe neid kõik kokkuhoid endast on küll päris... Oi, lege! Ikka see endasi. Ma mõtlesin midagi teine endasi. Ei saanud tajunud ütlesid seda. Kas kõik kuulid läksid mööda seal? Ma ei saa, miks siin vahel kogu see nagu madin käib. Mis siin erilist on nüüd? Mis yours? Ma ei jõudnud isegi lugeda, mis asi on overtime. See vist ongi probleem. Kõik arendavad relvi ja siis nagu missioon puudub. Ups. Mis asi? Heavy soldier või? Täpselt kukkumise ajal. Ja kõik siia storage alasse kogunema hakanud. FPS on mingi 80, nagu mida L. Halloo! Just siis hakkab hüppama võrrat, kui ma sihtima hakkan. This is my gun. Armorit mul ei ole. Ma võiks osta vabalt vist. No jah. Muidugi. Mis see kuradi kroon tähendab võitu? Okei. Valet venda näen. Kiirib pannkooki eest. Tahaks pannkooki teiga. Auto. Miks on FPS nii kuidagi madala? Huvitav, kas ma streamin selle pärast? Ennem ei ole olnud. 80 on praegust. Ja ta on väga ebaühtu. Mu silmad väsivad ära. Kõige paremini ma saan. Oota, mis see on nüüd? Mingi asi hüpp. Ei saa siit. Siin ma pole olnud. Korralik exploration. Map exploration. Wood. Ma sain woodi või? $18 killi raudselt mingi ühel parimal vennal raudselt mingi 180, aga noh.
Vaatame äkki mul on mingi stream lahti. Ei ole stream lahti. Paneme selle kinni näiteks. Paneme Uplay kinni, ära pane tähe praegu mingi metsik lääks, sest ma tegin asju lahti. Nii, exit see. Ok. Mis võib veel läägi tekitada? Ei tea. Ma teada pole otseselt lääg, aga noh. Midagi nagu on valesti. Unsmith, mis ma muuslis sain? Recoil control, I'm down the site. Okei. Mis siin veel lahti tuli? Hyperscope seda. Okay, fine, let's try this shit out. Rear grip. Aim stability. Mis siin tuli lahti? Oh, ma ei näingi. Pärast saab vist editides on. See natuke lühem lihtsalt see. Ei. See saab jah. Ei see on. Niimoodi pakkus slotte 1, 2, 3, 4, 5 slotte kõik täis. Slide of hand. Slide of handi võib keelt välja vahetada. Tavilas saada nii. No nii, kässari pole vist. Edit, gunsmith. Mis siin tulnud juurde on? Okei. Mis siin veel juurde? Siin tuli see laser juurde. Sniper siikugi ja ma huvi pärast lihtsalt tahan näha, kui tola idee see on. Vaatame kohe järgi selle sniperi siiku. Ma olen ju best sniper Estonia ja vink, vink. Ma panin 25 alla, just vahetasin välja ühe pergi. Okei. No nii. Miks ma tegin? Kogemata vahetas oma tuppa. Z-iga läheb maa, C-ga, C-ga läks. Nii. Steady aim. Mark out moving. 300, tahad öelda, mul on 300 meetrit laskevõimekus nüüd või? No midagi sukest jah. Sellega väga vist. Ei, niimoodi ei saa küll midagi teha. Ma peaks hiirekämmiga panema, siis saad aru, mis hiir teeb, noh. Mul vahepeal käsi on mingi. Nägin mingi venna läksid sinna. Ma arvan, ma pean sihiku maa võtma, aga noh. Paar korda võib ju. Oh, nii kaugelt hüppes ära, ma küll oleks uskunud seda. Siit hüpp, oh my god. Okei. Oota, kas ma nägin seda posti? Jep, ma ei näe seda posti, ma mõtlen, miks ma ei lähe siit niimoodi. Päike paistab näkku, jess.
I'm the smartest soldier ever. Okei, ma olen kässariga peale selle vennale. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Peaaegu. Midagi. Okei, ma pean ära vahetama selle, kuidas seda teha saab. Loadouts, edit. Let's go back to reason. Let's go back to reason. Viper reflect precision. Zoom. Teage, mida ma siin tahan. Viper reflex light või? Vaatame, kuidas see... ja ma olin juba vist ära respawnin. Okei. Siin võiks mingi suur flare olla, mida ma saan õhku lasta. Hello boys, I am here, I want to shoot you. Kas see on? Going this way. Siin me oleme olnud, ma mäletan selle kohta. Mark out moving. Arvad, et see on kogu aeg nii iga kord? Miks just Estoraga? Ta on mingi, tead seda, oled ennem teinud, et ta on alati nagu storage tekib. Ma näen ühte venda ja vasak. Oi, mind on mitu venda. Arendus käib, okei. Need on tiimiga siin, Siin sai tiimiga ka mängida. Ja siis ma tean, kuhu minna vähemalt. Kus see Estoraga oli? See on teist pool siin, siit tahaks nüüd hea selle snaipriga kütta. Snaipriga, jutumärkides. No ma tahaks sinna minna, kus nasud käivad nagu. No ma vaatan siit ääre pealt. Need linnud triggerivad mind, ma vahepeal neid tundun nagu oleks mingid kutid. Ma ei näe siin kedagi enam. Vaikus. See mapp on nagu reaalselt mingi mega suur. Palju siin inimesi sees on? Nagu oleks mingi 5 inimest ainult. Mingi hull tärin käib. Kuidas need veel on? Mingid. Sanaba. Bitch. Nüüd sa siis lased, kui ma nagu... Halloo? Nii tundus lihtsamalt pekstada natukene. Yes! Kevad pole. Ma lihtsalt vaatasin seda recoili akendest, siis ma vaatasin, mis see on. Mõtlesin recoili peale, kuidas selle relval on hea recoil või ei ole. Aga arvad, et on mõtet?
Oh no. No ossa satt, kus sa peidad ennast? Oh sa olid. Laadis liiga kaua. Nii, mis siin head on? Kus mu Teamspeak on? I'm moving. User joined your channel. Kuhu sa lehtid siin, kurat võt? Noh, ta plunder läheb. See on plunder, jah. Ma ei näed. Actioni kontsentratsioonid on kõik liiga kaugel. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Terve kiu. Mingi üks vend laseb mind. Kus sa lased? Kõigil on mingi kiired relvad kogu aeg. Mingi mellivad. Nagu R6 nagu kiirus võidab. Aia. Mul on jälle packet lost tekkinud. Halloo. Aeglaste relvade juures ei ole packet lost väga hea, ma arvan. See on see, et ma ei näe mitte kedagi, sest kõik on nii vaikne. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Watch the skies. Kuule, päkki välja ja teeme koos plaanid. Leave game või? Ohoh. Mingi network packet loss on mul. Vaata, kui, ma ei tea, seal mingi bot on seal Discordis, kes ütleb, et saabub õmmutas masinasse ja kui streamima hakkasid, vaata. Minu kohta ütleb, saabub õmmutas masinasse, sinu kohta ütleb, Jerry surus vahesse. Päris naljakas. Ei tea, kust te need võetud on. Oled juba siin või? Joinisin jah. Our party. Paned ka packet loss selle indikaatori peale või? Mul on packet, CPU, GPU ja latency. Okay. Mul on 0, GPU 6, CPU 4. Mul on ka packet loss praegust 0. Mängu ajal tavaliselt. Kui serveris läheb, siis hakkab näitama midagi. Vahepeal vaatab mingi 16%, 20% oli see mingi hetk. Eile, kui ma see streamimist tõesti eile täpselt sama. Ma ei tea, võib-olla ruuterile resa tegema või midagi, ma ei tea. Äkki mingi muu jama seal ka, ma ei tea. Ma pidin, ma peaks sööma tegelikult. Täiega söögis on. Õhtun tei. Muidugi nitroga perse, mis iganes. Isegi ei lase enam. Mingid vennad leftivad lampi game eest juba mäng pole alganud ka. Kuidas sa võid?
Ja põhimõtteliselt, ma ei tea, miks üldse mängutegijad vahest mingid relvasid teevad siuksele mängule, ütlesid, no võiks üks relv, ongi korras, noh. Üks sniper, üks SMG, üks AR, jah. Nagu nii kõik mängijad seda ühte tavalist, mis iganes see oli, vaata, see kiire. Kas Storage Townis käib mul seda kogu aeg? Jaa, näe, aga eelmine kord see nii kaugel, ma ei jõudnud nii kaugel. Ma tahaks sööma süüa. Ma olen terve selle aja alla kukkunud. Ja teada. Et nii kaua õljub. Teammate dies down. Lõpuks tulid ka joini siis või? Ja ma olin köögis. Kilt hakkab juba eest ära, me enam nälg on nii suur. Mul on sama jama praegust, mis mul ennem oli see Iir hakkas lappi vahetama relva. Võib-olla rullik nii sita nagu hiire lahti võtma puudeks tegema. HDR. Oled mingi HD Tanel või? Ei ole siin midagi snaipida. Vaja siis kattu või seal maas. Ja ei saa aru, jah. Keegi laseb mägedest kuskil. Ostuks igal pool. Oskab üritab snaipida. Kohe vaadata, kuidas. Ma kohe näitan, kes snaipib enne. Kus on esimese selle nitroga? Snaipis ära sind, Mägedestes pommis siin kattu. Ma saan ära finissida, mingi vend nussis ära mulle. Airporti katusele. Ma lähen airporti katuse kogemata. Tuled välja. Keegi on siin või?
üks vähemalt meie vahel nägin liikumas. Aga ma ei tea, kus ta on enam. Ma nägin enam siin ühte, võib-olla kadus enam. Ei tea, savi. Ma näen sellest näiteid. Oo. Kill confirmed tuli mulle tekst. Meile tuleb mingi vend siia pähe. Sinu juurde. Natuke liiga palju on kikki. Kus kuul lendab? Mingi raha kogub taevast alla, jess. Ma võin sulle anda boksi. Oi, vale asi. Armor läks. See oli jobi seal Downedisse. Tampti käis ka vahepeal chatis. Tuli YouTube'i kaudu. Oh, snaiper snaipib. Peale... On see mingi... Sniper läks peitu. I'm moving. See on mingi tont. Oh, sai pihta kedagi. Ma on täna nii pime, üldsest ei näe hästi. Ma ei tea, mis toimub. Siis kui pildi seisma jätad, siis ma näen päris hästi, aga nii kui liigutama hakkan, siis ma ei näe, et sittigi. Vahepeal pean reaalselt jään paigale, et näha, kas ma näen kedagi üldsest. Moon sai otsa. Mul on jälle moonakast antud. Ma sealt taganed. Läks alla. Mul oleks ka vist sniperskoopi vaja siin. Me peame kopteri alla võtma. Meie või? Nojah. Meie peale tuleb üks kohe vaata. See on mingi anti-camp kopter või? Ei, see on lihtsalt ränd. On paariprotsendine päketlas kohe. 4 on kõige suurem number, mis on näinud on. Murjad. Keegi maandub.
supsina. See oli mingi snaiper, kes üritas siia kahtustada. Väike kässerde pead häält, mulle meeldib. Põhimõtteliselt on sellest saanud aim practice selles game moodist siis. I'm moving. See kaugel taga. Wait, cancel that. Contact. Mina siit küll ära ei võta. Ma jätsin kuu tähte kogemata vittu. See teeb. Mm. Ja Süst- see teeb. Süstisin ennast. See on number 1. Lasi lähedal. Mutt on boks, avable. Palun, preili. Viile tanke. Yes. Üks üritab preil taga, selja taga tulla. Need üritavad igast asja teha siin. Toweris on seal. Ahah. Ootan ängli ja ei näe mitte kedagi Toweris, of course. Tükakil on seal jooksis. Lasi mind. Miks ma siia taha ei saa võtta ennast? Miks ma ei näe? Ma näen. 2 tükki on seal. Moving here. Ma ei saa tämmi. Tauned vähe. Maantub meie kõrval. Jah. Maas. Ma saan kohe Mutjon boksi. Are you interested in Mutjon? Võtan sealt vennad. Mul on mingi snaiper jälgib mind väga pingsalt. Tean jah. Siia samasse. Ma ise ei saa ennast üles äratada. Kapsab kõik ära. Nüüd tule mulle ruttu. Ma vaatan, kus ma spawnisin. Ma näen mingid võõrad inimesi sinna poole tulemas. Üle ääre peal ma on. Sain kätte selle snaiper teisest kahtust. Sul on mingi räige päeg mani kaasas. Tead seda? Mingi vend dropib. Oi, millega ma sain? Hakkab pihta. Pasukaga, nad tulid meie raha järgi.
Meil polnud raha. moodi ei saa ju vaata, kui nad peab bazookat, siis nad on kohal mehed. No ma mõtlesin, miks ma ei näinud bazookat mu pea kohal, kõrgelt oli selle pärast. Kuhu me tropime nüüd? Ja Towerisse hakkame siit Toweri pealt laskma neid lennujaama. Tower? Kus sa? Ma olen 400 korrati kilti sinust. Ma ju ise valida ei saa, kus ma spoonin. Ma näen mingit venda, ma lähen üle tema pea. Tammi peal. Äkki näed teda? Ma ei tea, vähe usutav, et sa teda 500 meetri pealt näed. Miks kõiki koptereid valvavad mingid vennad? Ma tahtsin koptereid võtta kiiremini sinu juurde jõuda, aga tuleb välja, et jääb ära. Ma vist saan kohe uuesti spawnida. Ma saan. No Eesti ei jõua sinuni ilma respawnimata. Kuidas see cluster strike'i teetakse binokliga või? Sellega. Sina tellisid mulle cluster strike'i või? Ei. Ma ju pean sihtima seda. Ja ma ei vajutanud seda okki, ma võtsin lihtsalt kätte katsete. Ei, mul telliti cluster strike just selle. Ma rääkisin jah cluster strike'ist, aga ma olen sust nii kaugel, et vaevalt, et ma sulle tellida sain seda. Sa tuled samast kohast nüüd. Siin tammi peal on mingid vennad kindlalt. Ma enam nägin. Invalid selection. Kuhu ma seda siis pann? Tõmbasin Toweri peal. Ma üritangi sinna saada, aga ta... Ma ei tea, kas nüüd... No nii. Tahan näha seda, sest ma vaatan rahulikult. Katuse peale läheb ainult see. That's pointless. See on niimoodi klastes. Ma mõtlesin, et see on nagu lennukiga pillub peale, vaata. Siis läheb aknast sisse ka mõni ikka. Yeah, that was useless. And now I know at least. Mingi asi. Mutti on boks. Mis teed? Hakkasid snaipima või? Okei. Armor läks tal või? Tauned. Mul ei ole moona. I need my mutt on box. Vahi jah? Ma tahan ka sind lasta. Resupplied temmet. Okei, sa lähed minema. Liigume siis nende poole. Pushime towerit, lendame sisse. Teeme K-komandot. Mis? Kohe peaks läbi saama mängimist. No siis ongi. Final run. Sellel game mode'il praegust absoluutselt mingi tempot ei tundu, vaata. Lihtsalt tiksumine. Sest jah, gaasi ei ole. Gaasita mäng. Nii, ma lähen nüüd surma saama. Siin on 3 tiim. Sain maha. Nice. Tuleb tagasi. Mingid hullud takud, särid, värgid siin tehtud. Komanduvad, ma näen.
Live ping. Oi, ütle. Ja, ma ei vaadanud selja taha. Ma ei tea, mul alati on lakkunud selle selja tagusega, ne. 2 venda teid selja tagant, kes on palju olulisemad. Sa väike sinna. Küdu. Miks ma nii kaugelt pean spavnima? Ei ole eriti head. Kogu said näkku. Ma on ka jumal kauge. No jah. Mingi madin käib. Selle kukkus tal ära. Mida kuradid sa lased? Keda sa lased? See on auto. Ma näen ühte venda. Oi, vittu. That's not how you drive. This is illegal move. Kus sa oled, et see? Seal. Olen su vasakul õhus. 130 metre. Mis sa siin teed? Võtsin armu. Halloo, ma juhi koha peale vist tulla ei saa. Hüppa peale. Oota, väike probleem oli siin sellega. No roni ront. Sul ei ole packet loss'i, jah? Ei. Sul on 0 kogu aeg, pole kordagi näinud, jah? Ei. Kui see on mul mingi... Äkki tere, siis võib-olla on tõesti kaabli lahti tulnud. Vahest tekivad need packet loss kaabliga ka. Said midagi relva lahti ka või? Ma mingi... See mäng ei saanud oma arust. Aga kohe näeb, ma näitab mul nüüd seda. Midagi tuli. NVG mingi. Ei tea, mis see NVG on. Night Vision Google või? Ja Zoom. Something. Solo Zero. NVG Enhanced. Night Vision with thermal overlay for enhanced situation and aware. Mis asja sa ütlesid? Not compatible with something. Ma mingi rahulikult loen, mäng viib minema lihtsalt. Not compatible. No proovime seda, vaatame, kuidas ta välja näeb. Odeni ma võin väiksema Odeni nüüd võtta. Easy money. Keegi nii vaikne, kedagi ei olegi täna.
See on see sait. Okay. See on mingi roketiga jälle päeva. Jep. jah. ATA läheb BF4 paide või mingi. Meil on tiimis mingi uus vend, ma vaatan. Panin jah mingi venna juurde. What up, guy? What up? The sky. Goblin. Viibi nimi on Sapiens, näh. Ei tea, kas ta tõotab midagi head või mitte. Saab rahvastama nüüd. Ei, ma jõudsin kohale. Kas ta näeb mind läbi asjade laste track'i igalt poolt? Oh no. What? Kuidas ma surma sain? Ma olen maas kuskil. Mida iganes. None of this makes sense. Ma sain see lügi. Mul on siit, ma pean selle ära vaatama. Kuule, kus siin? Mul on vaja loadout. Ei tohi neid lollakad siikuid peale panna enda. Aga mul on ikka peal seal veel. Ma jõudsin spawnida ennem. Miks ma teen siis kässariga piu-piu? Siin saab neid stopping power'id kasutada. Viskasin oma cassi sinna peale. Jah. No cash to deposit. Suht sad on jah. Keegi on siin all. Tore või. Ma teda kätte ei saanud. Seal. Nii sitad relvad ka. Ma olen lennuvälja katusel jälle.
Mul on skoop nüüd, nice. Vaatame tagasi sinna või? Ma ei tea. Aga ma vaatan, sa juba otsustasid ära selle. Teeb ma ka vaikselt ära esimesest. 2 tundi juba tiksunud siin 2.25. Liir jamab ikka. Nüüd on parem, kui lõpus ka rikkile. Sul ka või? Vasak teeb mul niigi topelklõpse, nüüd parem teeb ka vist topelklõpse. Vahepeal laseb ADS-ist maha nagu keset fighti. Minu versioonis nägid ka, aga see ka eriti hea ei ole. Taad oma arvast kässariga lasta ja siis... ei, tegelikult sul ei ole vaja ka seda. Ja siis on. Ma ei siiamaani ei saa aru, kuidas seda turretit kasutada. Paned maha ja hakkad laskma ja... No see ongi see, et ma ei osanud seda mountida. No ta ei näita mulle midagi. Teisi asju mountid. Press F to use. Ei. Mis asja? Ühe korra ta vist F võeti. Ma ei näe praegu kedagi. Weird on ju. Näha vähemalt see tuletagi saab 360 teha. Pihta sai, aga eriti ei toida. Mis on minu juures? Väga ta on maas. Ei näe teda. Enemy dropping into the AO. Tahaks kedagi selle KP-ga maalast. Tuleb mulle isegi tunne, ma pean selle idee põõsasse viskama. Puu otsas või? Kus need vaenlased on taas, neil on kõik koht täis? Keegi just oli siin kuskil. Mõni kopter laseb ringi, vaata. See hüppas välja ka sealt. Ära liiga kaugel. Mitte kedagi ei ole, pointless. Enemy UAV overhead. Ma panen tropi kuskile mujale. Lol. Yo, let's die together. Peace out, man.
mingi venna jah siin. Ta mingi kükakil pidi kõndima, sest et mina ei kuulnud teda siin. Nii täpselt nii oligi. Crouch AF oli see vend. Kus sa näed venda, siis ma panen sinna kohe kluster Estraagu. Huvitav nüüd, kus see tont tagasi tuleb. Näe, just tuleb sealt üleval. Helga laseb. Ühe ma sain kätte. 258. Seal, see on seal üleval politseimaja. Või lennumaja katuselt saan mina tinabri eest. Saan kohe surma, sest... Mis ma seda... ei saa panna, jah? Saab küll. Invalid selection annab mul kogu aeg. Okei, kuidagi nüüd äkki võttis. See tont ikka veel seal. Ma ei tea. See tont on jälle. Heal pool. See pole. Ma olen taudis. Ma saan selge... tule see kopter. Meil nussib kopteri ka päris seegi. Saad teist pool jõudes. Lähen bussime maast, teda see tont oli seal taga. Sa pead liidima veist. Inises parem vasakul. Sain kätte. Nice. Take the pain. You're fine. Enemy soldier incoming. Keegi on selle Sapiensi juures. Siin on mingi manivärk. Okei. Team Vibe tuli mul mingi asjaga. Politsei või see lennuväema katuselt sain ma praegust. Kindlalt inunni. Kus sa oled? Ei, ta lasi kaugelt sniper. Okei. Kuule, siin on mingi vend katus, ma nüüd näen. Ühte venda lähedal ka. Katus ära, ma ei näe teda. Laseb Sapiensit vist. Sapiensit pushivad, jah. Siin samas. Kuidas ta ellu jäi? Ma lihtsalt sealt, kuidas tal tämmi ei teinud. Ma lasin teda natukene. Ei, ma viskasin C4 talle. Jaa, siis ma mõtlesingi seda, et kuidas ta mida surma ei saanud. Viskasid pähe talle.
Võib-olla seal oli see armor, vaata, see kivivärk äkki lendas ühel poole kivi ja siis ta oli teist pool kivi. No, ma ei tea, midagi sihukest. Läheb tagasi suur. Vana hea blunder. Kohvi isu on vahest peale, ta kohvi tegema ja. Kõige parem on see, kui sa maandud ja sa iirid käes ja hoia. Money. We need to get to that money. We need money. Then we get rich. Mingi auto sõidab siin. Oi jaa, tere mis asi mingi lasi. North-Eastist kuskil. See oli all ka. Kus see on? See on teise katse peal. Kuskil katuse pealt sai mina. Oi, ma nii juba tean, mis on. Head aega. Oh, muidugi, mega junn. Megajunnile kukkus peegel saunas pähe pea puruks. Tegelikult. Jah, nii ta väidab chatis. Pea põrutus küll. Teengi väga palju kille. Kokku tegime sama palju, kui ma üksi tegin. Üksi rohkem tappa. Ma ei tea, kas on, aga noh. Lihtsalt. Ei olnud võib-olla seda head seda vaata. Battlefieldis või tähendab vanas koodis oli nii, et said vähemusest tiimist. Tähendab seda, et sa said pähe, aga tahaks kille, sest et... Mind häirib see, et mul on see packet loss kogu aeg. Kuigi dropped frames'i mul näiteks ei ole. Ja mis toimub. No ma võib-olla vahepeal ei saa hästi pihta ees, et mul mingi packet loss. Lahti said. Ei tea, peab vaatama, mis siin tuli. Edit, loadout. Mingi midagi on roheline. Smoke grenades. Mandre barellerit ei taha nagu nii. Ma ei viitsi nendega jaurat. Rohkem asju, mis saab confuse ida mind. Siin relvaskinid on kõik nii jurad. Not my taste. Mis mul siin nägemata on, miks sa rohelist näitab mulle siin? Mul on mingi shotgun juurde. Rau 5.56. Marksmile rifle SKS. Sniper rifle. Melee. Riot Shield. Oden, päris hea nimi relval, Oden. RAM 7 näeb ka päris modernne välja. RAM 7 peaks olema, ma pildi järgi vaatan, et see relv peaks ülistabiilne tegelikult olema. Tal on see
Padruni laske pea, kuidas ma ei tea, kuidas see kutsutakse, see kus pauk käib, noh. See on õlas. Mitte nagu, need relvad, millel on see salv on nagu plastikust tagapool nagu, sinu õla pool nagu. Need peaksid olema stabiilsed, siis see lask käib nagu sinu pool, keha pool. Siis tal on jõudu vähem, et nina üles lüüa, vaata, sa hoiad nagu kaugemalt need all. Et see koht, sul on nagu rohkem jõudu teda stabiilsemini hoida, et päriselus on need relvad nagu stabiilsemad. Aga ma ei tea, miks need ei ole modernsed, miks siuksed ei kasutata, võib-olla on kallid relvad osta. Sellepärast võib-olla polegi. Mingi viga peab olema. Kunagi Discovery't vaatasin, seal rääkis siuksest asjast. Need relvasaated. Aga ma ei tea, miks siuksed relvad popid ei ole siis. Unlock criteria, get 2 headshots using assault rifles in 25 different matches. Igatahes relvale sul oleks vaja saada lahti monoliit, see suppressor. Talle kompensaatorid tuleb vist. Monoliit. Too on hea, too nagu lisab damage'it juurde ka. Võib siis classified olema või? Ei. On praegu classified ja või midagi kinni sul. Siin siin on päris palju vaja teha seda relva. Aga mul meeldib Colossus suppressor, see näeb nii äge välja. Puht sellepärast jätta peale vaata. Okei, üritan keldselt. Läheks sinna Colossus suppressor, siis ma saan range juurde accuracy't kuidagi. Make no sense. Aga siin on suppressor hea idee, mis peab peal olema. See monoliit eriti, too mõtlen lisab tämmi ka veel. See on siis see punane täpp vaata teema. Perkides mul, ma ei tea, siin oli midagi head. Inflict founding effect, aga noh. Kõik slotid täis. Rear grip. Aiming stability, mobility. Siin on nii palju igast valikuid, et ma ei oska ära valida. Mega on korralik kark on sees, summar. Näed, waiting for matchmaking. L2 read noob. Vaid käib. Mis asja? Või tahad mängida veel või? Sa ei taha või? Ei, mul savi, ma mõtlen, et tahad. Väga ei ole nagu relvi, mida arendada. Või siis ma peaks ka mingit käsikat hakkama arendama. Jälle mingi Shaolin.
ma minema. Ma pidin kohvi minema tegema. Panin siis mingi käsika, üritab seda siis, tegelikult ma peaks snaipimist harjutama, mul natuke on veel uimane, ma peaks kiiremini snaipima. Ma jään liiga sihtima, tegelikult peab see nagu kiirelt käima. Check your gear and weapons. Planes make enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Headshot ongi nii tähtis sinna. Secure cash by completing contracts, looting, or eliminating targets. Sai mingi leveli või? Light, silen see SMG. Nice. Sain õhust jälle tüübi maha ja langevaruga all lennatas. Ma mäletan jah seda laasuid ja asja, nad on brändikski kõik. No siis oleks midagi muud selle ennete asemele pandud. See panigi Fortnite buss. Aga sellest see jama tuligi vist. Et see oli nii sarnane, et Enemy UAV overhead. hakkab pihta. Siin on keegi. Hilja juba. Ma mõtlesin, et ma ei ole üldsegi võimalust midagi tämmida, aga isegi oleks õnne. Ma tahan ka seda sihikut. Ma tahan ka tilted saiti, känted saiti. Claymore sinna ja 2... Kaugel see on? 2,5 kilti on see. Lähme siis siia sama. Ma ei tea, kus sa oled või? Sinu pea kohal.
Ei tea. Ui! Siin taga midagi suriseb. Võtsid papi ära, jah? Setting charge. Mis see on? Jah, pead Sianhua. Siin raudselt ühtegi vaenlast meil last. Aga midagi tiirleb seal. Eks neid kontrakte hakkab tegema, kus see, mitte see kontrakt, vaid neid konkursid õhk. Aga noh, sellega saab ka raha teenida. Scavenger hunt. 140 metra. Mingi 90 FPS-iga mängin. Mon. 130, 40. What's happening? Ma arvan, et see on optimization. Ei, sul lihtsalt ei jookse. Või see on? Sama relv on mul juba. Sada prossa praegust running simulaatorna. Siin on mingi moneybaga. Kuhu? Mul ma ka ei süvene. Ja ma ka eriti süvene sellesse hämasse. See ei lähe katke, okei. Päris hea mängu pähe, sellepärast, et Spaasi lasi autos sees kasukat. Art Õnsa lasib ennast õhku. Välja saada. Siin on redelid lähevad üles kõrval. See teeme ruumiga ringi, jah? Kui hea. SMG. On ilus SMG. Shiny! Bändid ilastaks selle SMG peale. Pane, jah. See hüppasid välja vana libuna. Järgmine üles on, mida võiks teha. Vaat Pristis. Siin on ka mingi asi. Me raudselt ainukesed, kes siin on.
Vastane ees. Ja, korra nägin. Sina saad insurisse putsi. Ma katsen vaenlas ära korra. Ma loodan, et see rohkem ei ole. Üks oli veel, ma nägin liikme. Ma saan self-revive, tere poe. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Tuli jälle katte seal. Tauned. Veel üks kuskilt üleval selles. Päris selles toweris. Nendes. Värava towerid. See SMG on üldse mõnus. Miks nad siin huvitav on, ma ei saa ära? Ma hui spavnin siin. Jopas, ma spavnin päris räädus. Tipa, tipp. Me oleme top burnerid, me peame siia selle tellima. Kusagilt loot'ides. Muidu nad tulevad meid hävitama. Ma üritan nagu sulle külla tulla, aga ma ei tea, kus ma olengi. Ma olen mingi maa all kuskil. Ma ei oska siit üles tulla, et see on asi. Vaata, kas sa saad markerit lisaks. Mu pea peal. Ja ma olen kuskil hui teab kus. Ma olen Gulagis praegust põhimõtteliselt. Self-revive kit, nice. Mul oleks vaja, et mingi mängiks, ma olen mingi top burner praegu. On see, et ma ei oska siit välja tulla, sest vanglast. Sisse tulid? No see oli kaugel. Ma mõtlesin, et ma saan siit tagasi kuidagi nagu seest ka. Fucking laboriindis olen. Siin all ma pole kedagi. Nad maanduvad ikka siia, me peaksid nahkud jandama. Ma olen top burner, mul oleks vaja raha ära. Ja jälle maandus siia silla peale vasak. Nad tulevad. Oi vittu. Kus maandub minu peale? Käetab kang. Tuleb vadakasi. Ma arvan, see oli full tiim praegu, vaata. Me peame seda maha. Selle auto on. Miks on ülevad juba? Basukaga laseb nii. Meil ei ole autot, on ju. Jäi silla. Tuleb taevast otsa alla. Me peame, ma ei tea, kui ta nahku saama, et nad meid basukaga õhku ei lase. Me peame kuidagi eraldi jooksma ja vaatama, et nad ei maanduks pähe meil. Me peame rahastama ära, kuidas siis on mõte. Ma
jälle kuulsin kedagi. Mina hüppasin korra väikse jupi. Lange oli ka. On meil nagu mingi spetsiifiline koht ka kuhu minna. Maandusid jälle sinna taha. Üks maandub lähedal meil. Jookseb tule maja otsa. Ma olen hüppan alla siit äkki. Siin majas on keegi. Uksel on lahti. Tule nüüd siia. Mis seal head on? Ma ei tea liikume enam vähem koos. Äkki me saame... ma saan osta siia. Full. Ma saan kohe uued. Full. Lähme ostame veel. Taadame kõik raha mina, et saame siit. Mul on väike läheg, sest keegi Originis logis sisse. Mul ei ole rohkem midagi deposiitida. Näed, 12 tonni. See on nagu nii full juba. Vaata, kas sa saad veel ühe osta või saame veel raha arva. Ma mäletan, mis see on. Cash depo 30k on vaja cash deposit ballooniks. Ma võtan hoopis armor blade'i. Ma vist saan ka armor blade'i. Kuigi ega meil vist väga midagi võidelda enam kellegiga ei ole. Mingid õhus vendale siin kaugel. Saame siit midagi luutida. Nüüd võib päris lähedal, on ju? No õhus vist lasavad. Vaatame siia majadesse siis või? Nüüd võib isegi siin äkki õpp midagi. Kaste väga ei ole. Bronse või? Bronze jah. Siin on tegelikult hea, sa saad seda laskmist harjutada ja nuppe, näiteks C4 ja nuppe, asju, särke, värke võtta. MP7 saab staffe lahti. Ja Odenil sain uue tiik välja. Vist praegu ei viitsi. Mis sa siis viitsid teha? Ma ei tea. Mul on kõik sihikud lahti nüüd.
raske jõus jah, Battlefield 4. mul pole peal. Tahaks mul on Hardline peal. see mängib praegust kuradi, ma saan sinna üle minna. Nice. Arvan ta mängib veel, ma loodan, ta vahepeal quittinud. Mingi alustas minust mingi pool tundi tagasi. But meanwhile I go find my coffee. Aus. Pau, pau, piu, pau, piu, 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 piu. Mine perse. Ma ei taha mänge panna käima. Oh, I am the party leader, oh no. Mis see megajönd seal õiendab? Quick to desktop. Yes. Yes, very many, yes. Nii, stream information, ma pean minema otsima üles Discord. Mul on ikka õige pilt ka pandud. Game away screen. Tuli kustus saanud ära, Rippe ja Riino. Paneme siia, tõmban Escape of Tarkovis või? Oh my god. Got scammed. Tal vist on Lancer lahti. At SRK BF4. Ja kas ta on BF4 seal? Ma loodan, et ta on, et ta ei ole Tarkovist. Ta näitab, et ta Tarkov praegust. Väga suur pettumus. Teeb mu Oritsini lahti teha friend listi, vaadata down. Teda ei ole siin, ta on Tarkovis. Väga halb. Vastagi. Oh no. Ma vaatan, mis Uplay's toimub. Uplay. Vana ja Uplay. Keegi ei mängi. Rainbow Six Siege Meet Ace and Marusi.
Neid mingi treiler, vaata, tuli välja. Ma just seda vaatasingi. Seda R6 treilerit, mis nemad on välja lasknud. Üks on nagu fucking Captain America, noh. Kõik jumal surnud, keegi ei mängi midagi. Vaatamegi Friends Steam. Eerkeek mängib Dark Souls 2-3. Ma ei tea, mis see ongi. Mingi mäng on. Vaatan, mida teised teevad. Nii mängiga RuneScape'i mängivad. Mis megaserveris toimub, mitte midagi ei toimu. mai või? See on homme põhimõtteliselt. Peab mingi programmeerimise peale üle minema, hakkama programmeerimist striimi. Minecrafti. Ega ei vasta. Vaata hõtt. Sul Uplay jooksis kokku või? Ei. Ja mu see default ekraan, kui mängu ei ole, on siukene pandud mul. Mul ei ole ükski mäng lahti pärast. See on Ironi. Aga ma ei tea, mida mängida. Ma ei oska midagi mängida. Nagu sõna otseses mõttes ei oska mängida. YouTube'i videosid vaatama. Mis sa mängid? See ongi see, et ma ei oska midagi mängida, et YouTube'i videosid vaatama muu stream nüüd. Let's watch see together. Top 10 best video game trailers of 2020 so far. Okei. Paneme siis selle peale. Ma tahaks tegelikult seda ka saada. Siin. Play. Pop. Nii. Cut. Let's sit back and watch some video games. Welcome to Watch Mojo, and today we'll be counting down our picks for the top 10 best video game trailers of 2020 so far. For this list, we'll be looking at game trailers that hit the scene in 2020, getting us hyped for upcoming titles, and a few that have since been released. Number 10, Animal Crossing New Horizons official trailer. Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing New Horizons needs no introduction, seeing how we've already invested countless hours into turning our island into a thriving community. You can't help but smile from the get-go as Tom Nook appears on stage, Siuksest mängust ei tea vapse midagi. Esimest korda kuulen. Subtitles to understand him. Like Tom's speech pattern, the trailer moves at a swift rate, clocking in at only 30 seconds. In that short time, however, this breezy trailer encapsulates the game's undeniable charm and limitless potential. The awestruck look in Isabelle's eyes says it all. Number 9. Assassin's Creed Valhalla Cinematic World Premiere Trailer. Assassin's Creed Valhalla. We're
honestly surprised that it's taken the Assassin's Creed games so long to give Vikings the spotlight. While staying relatively true to the franchise's tone and themes, the cinematic trailer for Valhalla suggests a refreshing change of pace. As King Alfred discusses his plans to declare war on the Vikings, we see the godless barbarians for what they really are, a loving clan with a strong sense of honor and an even stronger will to fight for their families. They murder and kill blindly. Although the games are known for their stealth elements, the trailer climaxes with two armies clashing in a bombastic battle. By the end, it's almost easy to forget that you're watching an Assassin's Creed trailer. That is, until the hidden blade surfaces, catching one knight off guard. Number 8. The Last of Us Part 2 official story trailer. The Last of Us Part 2. Remember going into 2020 when The Last of Us Part 2 seemed so unstoppable? As if getting delayed due to the pandemic wasn't bad enough, spoiler-heavy footage and story details were subsequently leaked. A new trailer was released shortly after, and it's admittedly hard to watch it without thinking about the bad press, especially since PlayStation disabled the comments on YouTube. As Joel would say, we wish things were different. I wish things were different. Ellie! But they ain't. Even with all of the controversy, we'd be lying if we said that the trailer didn't pack an emotional gut punch. With tension-raising music, haunting imagery, and Ellie taking no prisoners, we can't say if the trailer properly reflects the final product, but it definitely makes us want to reserve judgment until June 19th. There's a cost. Number 7. League of Legends Warrior Season 2020 Cinematic Trailer. League of Legends. You always knew that you'd be the one This trailer is a masterclass of animation, editing, and especially music. Taking a page from the 2014 League of Legends World Championship, Zwei and Etta Hayes turn in an epic cover of the song Warriors. The music is perfectly in sync with the action, making us feel every blow the characters take. Speaking of characters, a few familiar faces pop up in 3 storylines spanning different locations. The action seamlessly transitions from Lux and Garen protecting a snow base, to Caitlyn and Vi preventing a jailbreak, to Ezreal and Kai'Sa taking on some creepy creatures. Each tale shares a common thread of impossible odds, perseverance, and ultimately, triumph. If this didn't get you pumped for Season 2020, then nothing will bring out your inner warrior. Number 6. Command & Conquer Remastered Collection Official Revealed Trailer. Command & Conquer Remastered Collection. Today, I'm going to take you through the complete package that players will experience, from the gameplay to cinematics, music collaborations, and bonus features. The franchise has been dormant since the disastrous CNC4 and that forgettable mobile spin-off. From the second Joseph D. Kukan's Kane appears, it's like the series never left us, and the real-time strategy genre was still in its infancy, and corny live-action cutscenes were the definition of cutting edge. And feature newly remastered sound for the optimal experience. You're the new addition to the Brotherhood. The trailer more or less consists of producer Jim Vasella giving us a deep dive into the game's updated graphics, online infrastructure, and Frank Klepacki's iconic soundtrack. Nostalgia is the game's main selling point, however, and this trailer will undoubtedly resonate with anybody who grew up on Tiberian Dawn and Red Alert. With plenty of loving nods to longtime fans, what else can we say except... Welcome back, Commander. Number 5. Half-Life Alyx Official Gameplay Trailer. Half-Life Alyx. Yeah, it's not a Half-Life 3 trailer, but it's the next best thing. After the announcement trailer dropped in late 2019, we were all eager to see more of Half-Life Alyx in action. The first gameplay trailer delivered just that, as Alex Vance ventures into a rundown subway station with dread lurking around every corner. Presented through Alex's POV, the trailer is a gripping showcase of the game's unsettling atmosphere, new technology, and the use of virtual reality.
Even if you've been resistant towards VR in the past, this footage makes you want to buy a headset just to spend a few hours in Alex's shoes. The trailer's ending screams game over, but for anyone who pre-ordered after watching it, the fun was just beginning. Number 4. Final Fantasy VII Remake official trailer. Final Fantasy VII Remake. Madam Director, you have a meeting shortly. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Almost 5 years after this long-awaited remake was announced, this trailer dropped with a confirmed April release date just around the corner. Even if you know Final Fantasy VII inside out, the official trailer addressed some of our lingering questions. Will Jenova look cool? Will Red 13 sound cool? Will Cloud be able to pull off that dress? Perfection. Not a word. Not even one? No! But you're so pretty. This trailer answered yes, yes, and dang, Cloud is working it. Several scenes from the original are beautifully recreated, most notably Cloud and Tifa's flashback under the stars. A few changes are also exhibited, such as the new battle system. Above all else, the trailer does a great job of building up the rivalry between Cloud and Sephiroth, getting us all ready to charge into action. A touching reunion. Number 3. Mortal Kombat 11 Aftermath official reveal trailer. Mortal Kombat 11. In defeating Chronica, you destroyed her crown. Without it, you can't restart history. Mortal Kombat isn't finished yet. This trailer provides the basic setup for Aftermath, which sees Liu Kang and Raiden embark on a time-traveling quest to retrieve the Crown of Souls. Along the way, they encounter old enemies, potential new allies, and, naturally, giant snakes. He's become far too dangerous, and I doubt his new allies realize quite how dangerous he is. We feel the urgency in this race against the clock, but that doesn't mean there isn't time for Shang Tsung to crack some cheeky one-liners. The trailer also teases the return of fan favorites like Fujin and Shiva. Of course, it wouldn't be a Mortal Kombat expansion without a guest character who seems random at first, but oddly fits in perfectly. For anyone who loves hard R-rated action movies and ultra-violent video games, the mic-dropping RoboCop reveal made your life complete. You are under arrest, dirtbag. Number 2. Ghost of Tsushima official story trailer. Ghost of Tsushima. In a world where sequels, remakes, reboots, remasters, and expansions dominate the market, original properties need to go the extra mile to stand out. The Ghost of Tsushima trailer immediately sucks the viewer in with its music, atmosphere, and artwork as an aging samurai advises his student. We look them in the eye with courage and respect. Jump ahead 15 years to a fight along the shoreline on a moonlit night. The battle doesn't end well for our protagonist, forcing him to strike up a deal. The best way to describe the ensuing cinematics and gameplay is Assassin's Creed with samurai, which looks every bit as epic as it sounds. Thrilling action and astounding graphics aside, it's the story that really has us hooked, promising a tale that will challenge the hero's mortality at each turn. I am samurai. Before we get to our number 1 pick, here are a few honorable mentions. Official reveal trailer. Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2. Come Dance. Vampire the Masquerade, Bloodlines 2. Thank you for all the joy and pain. Announcement trailer. Paper Mario, The Origami King. Want more video game content? Check out our gaming channel Mojo Plays and discover games and ideas you never knew existed. With more lists, breakdowns, and our latest series, Arcade Roulette. Justin and John are in. Oh. Hey, is that Porky Pig? There's a lot of things being ripped off. ja, mis veel huvitavat?
Yes. This is the voice of Linus, and also the face of Linus. What's up, guys? Pulseway is the real-time remote monitoring and management software that you need in your life from just one app. Okay, technically there's apps for both Android and iOS, so it's not just one app, there's more than one app, but it doesn't matter. The point is, from your app, you can scan, install, and update all your systems on the go by sending commands. It's compatible with Mac. If you've ever been flipping through channels out of boredom, so yeah, all of us. Just kidding, I don't have cable. At some point, you've probably noticed something curious. Where the heck is channel 1? I mean, when you think about it, it's even weirder than how your computer likes to number drives starting with 0. At least it's not skipping any numbers, but your TV just acts like the number 1 doesn't exist. Like, get your head out of the sand. Well, it turns out that a really long time ago, there was a Channel 1. Back in the 1940s, when commercial television was just starting to become a thing, the FCC in the United States assigned certain frequencies to certain channels, with frequencies increasing as you went up the dial. Channel 1 was assigned to the space between 50 and 56 megahertz, so a little ways below today's FM radio stations, which start around 88 megahertz. There actually were several TV stations operating on Channel 1 in the early and mid-1940s, including what is now WNBC, a major station out of New York City. And there's nothing inherently wrong with Channel 1's frequency range that would make it more susceptible to interference or some kind of technical problem, but after the end of World War II, the FCC had to deal with an issue that didn't just affect TV broadcasters. You see, demand for different slices of the broadcast spectrum boomed, as during the war, radio technology rapidly progressed. And now that the war was over, the FCC had to make both radio users and TV broadcasters happy. So the agency decided to cut down how many channels were given to TV broadcasts. And remember, back then, cable TV wasn't a thing yet. So if you were going to watch something, it was going to be over the air on a limited number of frequency bands. But even so, the FCC decided that the 18 channels allocated to television during the first half of the 1940s was too many. So they cut the number down to 13 in 1946. Channel 1 actually survived this purge, but the FCC needed a piece of spectrum to reserve for low-power community television designed to cover smaller areas than the major stations. So Channel 1 was bumped to an even lower frequency and was only allowed to be used for community TV. However, radio and TV were still actually sharing lots of frequencies, which caused interference issues. In fact, Channel 6 was the only channel that wasn't shared, and to make matters worse, the FCC said that stations could be as close as 80 miles apart, exacerbating the interference problem. I could have told you that would have been an issue. So the FCC decided to give even more of the spectrum exclusively to radio, the medium of the future. And they decided to sacrifice Channel 1, especially as no low-power community TV stations were even built between 1946 and 1948 when Channel 1 was axed. Although the FCC could have renumbered the channels and made the old Channel 2 the new Channel 1, they simply decided not to bother, and Channel 1 faded into the dustbin of history. Now, the convention of not having a Channel 1 carried over into analog cable TV, and even today, after the digital transition, you don't usually see a whole lot of programming numbered as Channel 1, even though cable operators and digital TV stations have leeway in channel numbering and could have put more things on Channel 1 if they wanted to. However, Channel 1 is sometimes used as a channel where pay TV subscribers can make on-demand selections, or for local news networks run by the cable provider, such as what Spectrum customers get in New York. So hopefully this clears up any confusion. I think now I'm going to try and find out why James Bond worked for MI6 instead of MI1. David? Speaking of that thing I just said, I'm going to speak about our sponsor, Private Internet Access. PIA is a VPN that lets you mask your IP and encrypts your traffic to and from your devices. They're reliable too, with over 3,200 servers in 45 countries. PIA has no bandwidth caps, but they do have configurable encryption and an internet kill switch, so you stay in
Are you up for a challenge? My good friend Tony Robbins and I are doing the Start Over Challenge. It occurred to me that while I've been living in my house for about 6 months now, and I've even built a couple of new servers, I really haven't shown you how I set up my home network. Well, let's do that. Let's see here, we got Irish Red, Stout, IPA. There it is. It's a Fractal Design Celsius Plus S24 Prisma. Oh, right. However you're trying to stay cool, make the right choice with the all-new Fractal Design Celsius Plus line of all-in-one liquid coolers. Available in 240, 280, and 360mm sizes, along with your choice of dynamic or Prisma RGB fans, you'll be sure to find the right cooler for your system. Click the link down in the video description to learn more. Welcome back to Craft Computing, everyone. As always, I'm Jeff. Like I said, when I moved into my house about 6 months ago, I set up my home network rather quickly, mainly because the 6 months prior to that, I hadn't really been making videos on a regular basis, and so getting back up and running was priority number 1. Priority number 2 was, well, unpacking the rest of the house, and I think we finally finished that one up last weekend, so I can finally show you what I've built in here. So let me go ahead and grab the camera, and you can come along for the ride. First and foremost, we'll go ahead and start on the other side of the room that I see while I'm filming and is usually behind the camera. This is my editing desk, and it's actually the desk that followed me from my previous house, using a couple of IKEA countertops and some very, very inexpensive legs down there. But while the desk looks pretty good and is very functional, that's not what we're focusing on today. In fact, below my editing PC here is a lot of the brains of my operation. I think we'll start here with the shameful position of the modem and router in my setup, as they are both laying on the floor. My cable modem is an RS-SB8200. It is a 1.7 gigabit capable modem, as well as the Unify USG sitting down there on the ground. That's pretty much the brains of the whole operation and how I get online. And if we follow those cables up from there, we will see the rest of my studio network mounted up underneath the desk. That is a MikroTik CSS326 Cloud Smart Switch. However, I don't use any of the smart functionality on that. It basically sits under there as a dumb switch, simply providing connectivity to all the rest of the devices. As you can see, most of this switch is pretty underutilized, but it does have a special feature over here on the right, and that it does have two 10 gigabit SFP Plus ports, meaning I can hook up my desktop and then run a 10 gig line out to the server rack in my garage. The best part about the CSS326 is the price. It was only about $140, meaning if you only have two 10 gigabit devices and you only want to use one device to hook up most of your network, this is pretty much your best option. One of those 10 gigabit ports does go up to my editing PC right here. And just as a reminder, this is running a Threadripper 2950X 16-core CPU along with an RTX 2080 graphics card, and handles pretty much all of the editing that you see on the channel. The other 10 gig port runs up a fiber line into this nice little wall port right here. That feeds the server rack out in my garage, and that's where we're gonna head to next. And here we are on the garage side of things. And you've actually seen the server rack in my garage before. In fact, it was in a couple of B-roll shots in part 3 of my cloud gaming server rig. But I wasn't quite ready to go through a full walkthrough of what was running in here. In fact, I'm still not quite ready to fully show it off, as I still have a couple temporary cable runs going on. But we'll address all of the features that are in this right now, as well as some of the upgrades and changes that I want to make in the very near future. So right up there on the wall, you can see the other end of that fiber cable coming in, and it goes down to my top of the rack switch, which is right here. Now, this is kind of the big brother to the CSS326 that is in my studio. This is the CRS328 24P4SRM. It is kind of the same design, where it's a 24-port gigabit switch, but it does have 4 10 gigabit SFP Plus ports as opposed to the just 2. However, this one also has the distinct advantage of having power over Ethernet Plus on every single one of the 24 ports right here in the switch, which means it's fully able to power all of the Wi-Fi and hopefully some home automation and security cameras in the future. Now, I'm sure most of you already noticed the cable running up into the attic space of my house. That's actually powering the Unify Nano HD access point sitting up in my stairwell, providing most of the Wi-Fi to my house. I do have another Unify Pro sitting right down here that is going to be permanently mounted in the garage, hopefully sooner rather than later, and I have a third access point ready to go downstairs for 100% coverage. But for right now, this setup does work pretty darn well.
Just above the network switch is something that I've wanted to permanently install in my rack for quite some time, and that is my 15-inch network console. This is a keyboard, mouse, monitor, all in a single 1U package. Now, it is quite an older unit with only a 15-inch screen with a 1024 by 768 resolution and just a PS2-based keyboard and mouse. And while it does get the job done just fine, it does have one major drawback in that it is only a single PC connection, meaning if I wanted to change the computer that this is hooked up to, I need to actually physically reach back and unplug and replug it into the next computer down the line. We're going to fix that with this box right here. Now, I've been waiting for this to arrive for almost 2 weeks now, so I am pretty excited to finally get this installed. This is an 8-port rack-mounted KVM switch, and again, it's a little bit older unit, but the price was right at just $87. It is an 8-port VGA switch with USB for connectivity to your keyboard and mouse. However, I already have a PS2 to USB adapter, so plugging in the keyboard and mouse off my console should be no problem at all. Let's go ahead and get this installed, and then we'll continue on with the rest of the tour. Now that it's screwed into the rack, let's go ahead and get this thing wired up and go through a couple of features here. Now, when you first saw me screw this into the rack, you saw me put it on top of my monitor console. Two main problems with that. Number one, I can't see which device I'm actually connecting to. And number two, I can't use the USB pass-through feature that is in this KVM switch, which is one of the main reasons I picked it. That is, I can plug something like a USB key in and plug it into any server that I'm currently working on. Now, problem number one is alleviated by this little remote control here. This allows me to choose whichever computer I want without having to see the console directly. However, problem number two, I still can't plug a USB key into the front of this, so I went ahead and moved it right below the network switch in the rack. One of the really nice things about this KVM switch is for $87, it includes the switch itself and includes all of the cables that you need. So it includes 8 of these console cables. There's a VGA plug on one side, and the other side has another VGA plug, but with a USB header. This end goes into the server you want to control. This one goes into the KVM switch and passes the USB and VGA through the single cable. The other cool thing is this is actually USB bus powered, so as long as you have this plugged into one powered on server, your KVM switch will have power. It doesn't require any external power breaks. And just like that, we have a working KVM switch. Now, full disclosure, this isn't the first time that I've used this particular KVM switch, but it is the first time that I've purchased one for myself. And I've got to tell you, it works great. Now, it is pretty basic in its features. It is only VGA. It is only USB 2.0. It doesn't support a lot of the, new flashy features. It's not remote accessible over IP. But at the same time, it absolutely gets the job done for a home network. And at $87 for a rack mount unit, it's very, very affordable. But now that that is up and running, let's go ahead and walk through the rest of the servers that are actually in my rack right now and find out what I'm doing with them right now and what the future plans are for everything in here. Starting with the server that should need no introduction. This is my Dell R7610, and it is probably the server that has been featured most on my channel. The server has, however, undergone just a couple of changes, some of which I'm willing to talk about right now. Others, you're going to have to make sure you're subscribed to Craft Computing so you don't miss any future videos. But in short, I did cut the server down from its existing 192 gigabytes of memory down to 128 gigs, mainly because I just don't think I'm going to be utilizing quite that much. It is, however, still running the pair of E5 2670 V2 10-core CPUs for a total of 20 cores and 40 threads. Now, this is the server that I ran all of my Tesla K10 and Grid K2 tests on, and while that project was pretty much dead in the water, I am going to give this Grid K2 card one last gasp. However, I am also going to give a test to this brand new card that I just picked up. This is a Grid M40, and unlike the Grid K2, it has 4 NVIDIA GPUs on board and a total of 16 gigabytes of memory. So I'm not quite ready to give up on Grid vGPU support just yet. So again, make sure you're subscribed.
Now, as this server has only been ran for testing purposes over the last 6 months or so, it is pretty much spotless inside and out, so I'm not going to have to do any maintenance on this server right now. However, the other 2 servers in my rack, I am going to open up and clean out, dust out, and in one of them, I am going to add some new hardware. So let's go ahead and get down into that one right now. Next up, besides being slightly awkward to film, seeing as it's around the height of my knees, is my Proxmox virtualization server. Now, I had 2 main goals in mind when I built the server about a year and a half ago. First and foremost, I wanted it to be very energy efficient, and number 2, I wanted it to still have a good amount of multi-threaded horsepower, and I think both goals were very easily achieved. As a reminder, this is running a Gigabyte server motherboard with dual E5 2650 8-core Xeon CPUs for a total horsepower of 16 cores and 32 threads. Now, the base clock is only 2 GHz, but they do boost up to 2.5 if the need arises. But overall, I don't have a lot of high horsepower needs out of this server. Mainly, I just have a lot of different VMs that I run at the same time. And as far as energy efficiency goes, each of these CPUs is only 65 watts for a total of 130 watts of total draw at full tilt. Now, the server never runs at full tilt, meaning even if I max this server out, it's only going to draw about 150 to 170 watts of total power. And for the use that I get out of this thing, that's pretty crazy. For today, we're going to take this thing out of the rack. We're going to vacuum out the front of it just to get the dust bunnies taken care of. And then I do have a brand new 10 gigabit network card that I am going to throw in here and hopefully get that up and running. And finally, last but not least, all the way at the bottom of my server rack here, well, that one. We'll talk about this one in a bit. This one right here. That is my FreeNAS box, and it is definitely the redheaded stepchild of my rack. Not that it's not a fully capable server, but it's the only one not running server hardware. In fact, not only is it only running consumer hardware, it's also running pretty low-end consumer hardware. Now, it is newer stuff. It's a Z370 motherboard with an i3-8100 4-core, 4-threaded CPU and 32 gigabytes of 2133 megahertz memory. So it's definitely not a powerhouse, but it has been running just fine for me. As far as the storage array goes, that is where I'm running some enterprise hardware in this box. It's got an LSI 9201 8i host bus adapter, as well as 6 6TB HGST Helium enterprise SAS drives. I do have 2 120 gig SSDs set up in a ZFS mirrored configuration for my boot disk, and my HGST drives are set up in a RAID Z2 configuration, which is the equivalent to a RAID 6, giving me a 2-drive failover point. Now, the FreeNAS box I'm not going to pull out of the server rack just yet. I'm just going to vacuum out the filter on the front of it. But this brings me to the next point of what comes next for my home server rack. First and foremost, I'm going to play a little bit of musical chairs when it comes to which server actually performs what role, starting with my Dell R7610. This is going to become my new primary Proxmox server, running essentially all of the mission-critical VMs that I have in my server rack. Once I've transferred all of those VMs from my old Proxmox server to the Dell R7610, my dual gigabyte motherboard is likely going to become my new FreeNAS server. And that is where, well, that guy comes into play. I'm going to be running that Gigabyte dual CPU board inside this all-new 24-bay server and doing a full new round of FreeNAS tutorials. Hold up, scratch that, TrueNAS core tutorials. On top of the CPU increase from the, well, 4-core and 4-thread that it's currently running on to the 16-core and 32-thread that's available in this server right here, we're also going to be jumping up from 32 gigs of non-ECC memory to 128 gigs of ECC registered DDR3. So that's going to be a massive stability increase, although I'll remind you, it's been running just fine with the 32 gigs as is. Now, obviously, I'm also aiming for a massive capacity increase with this new server build, moving from the 20 terabytes currently available in my FreeNAS server to, well, whatever a 24-bay server will hold these days. But I'm not going to be going with 100% spinning disks. I do want to play around with the new mixed VDEV availability inside TrueNAS Core, that is mixing spinning disks and SSDs in the same array. So if you are a home server storage, or even a small and medium business server storage junkie, make sure you're subscribed to the channel so you don't miss the all-new round of tutorials coming very soon to the channel. And there you have it. That's how my home network has evolved since pretty much the day I moved into this house.
As you can see, there's already been quite a bit of work done, but it's still got quite a ways to go to get it to exactly where I want it to be. If you've been waiting for more server and networking content to drop, well, now is the time that it's going to happen. As you can see, I've got quite a few brand new projects that are lined up and ready to go over the next couple of months. And as much ideas as I have, if you have any ideas for tutorials or content that you'd like to see, make sure to leave me a comment down below. I'm always looking for new ideas that you guys find interesting. Just in the next couple of months, we've got all of the server transitions that I mentioned earlier, plus my all-new TrueNAS core build and installation tutorial series. We've got this really sweet QNAP switch and server combo that I'm going to be reviewing and coming up with a couple projects here for in the next couple of weeks, plus any ideas that you guys would like to throw out there. If you guys like this video and you want to see more like it, make sure to hit that thumbs up button and subscribe to Craft Computing if you haven't done so already. And follow me on Twitter at Craft Computing to keep up with my daily shenanigans. If you like the content you see on this channel and you'd like to help support what I do, make sure to visit the Patreon down in the video description. You'll get exclusive access to my Discord server where you can chat with myself and the other hosts from Talking Heads, my once weekly live show, and you'll quite literally be helping me keep the lights on around here. Thank you guys so much for watching this one, and as always, I will see you in the next video. Cheers, guys. The end.